হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। ওয়েলকাম টু অ্যানাদার ভিডিও। আজকের ভিডিওতে আমরা রিঅ্যাক্ট করব বলিউডের আপকামিং একটি মুভি দি ডিপ্লোম্যাট, যেটা স্টারিং হচ্ছে জন আব্রাহাম, এবং সেই ট্রেলারটা রিলিজ হয়ে গেছে। আমি একটু লেট হয়েছি, আশা করি আপনাদের সবারই ভালো লাগবে। এবং যদি আপনারা এরকম ভিডিও চান, অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওকে লাইক করবেন। আর দেরি না করে আমরা সরাসরি চলে যাবো ভিডিওতে। লেটস জাস্ট ওয়াচ দ্য ভিডিও ফার্স্ট। अंदर कैसे आ गया? दरवाजा खोलो, बाहर निकालो इनको। दरवाजा नहीं खोला, वो बाहर है, वो मुझे मार देंगे। बोलो। नाम क्या है तुम्हारा? मैम, क्या प्रॉब्लम है? ताहिर ने ताहिर? सर उसने जबरदस्ती शादी की है मुझसे। और फिर खुद तुम्हें इजीली इंडियन एम्बेसी भी ले आया। क्या हुआ सर? या तो तुम बहुत लकी हो या बहुत बड़ी फ्रॉड। क्या हो? क्या बात है ताहिर साहब, हाथ उठाया क्या आपने उस पर? बहुत डरी हुई है उसमें। ऐसा कुछ नहीं हुआ, झूठ बोल रही है वो। आपके तो अच्छे कॉन्टैक्ट है पुलिस के साथ, खबर निकलवाई उनसे। हमसे? यहाँ कोई और दिखाई दे रहा है आपको? मारा तो है हस्बैंड ने। वैसे इंजरी मार्क्स बनाए जा सकते हैं। कैसे पता कि हस्बैंड ने मारा? जेपी, एम्बेसी में आपने किसी इंडियन लड़की को शरण दी है? जी मैम, हमने जेएस को इमीडिएटली इन्फॉर्म किया था। हिंदुस्तान के सिटीजन है लॉर्डशिप, वापस अपने मुल्क जाना चाहती है तो जाने देना चाहिए। हम इसे बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान के प्रिज्म से ना देखें, हमें इसे ह्यूमैनिटेरियन एंगल से देखना चाहिए। घबराना मत, तुम हमारी बेटी हो, भारत की बेटी। भारत अपनी आँख का तारा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसा है वैसा आप बताते नहीं, और जो है वो आप छुपाते हैं। मेरी गलती नहीं है, पेशे से डिप्लोमेट हूँ, कैरेक्टर से नहीं। अगर लड़की के साथ कुछ हुआ, याद रखिएगा ये पाकिस्तानी सॉइल पे होगा। 3 साल से पहले मुक्ति नहीं मिलने वाली है आपको यहाँ से। मुस्कुराइए कि आप पाकिस्तान में हैं। बस अब नहीं होती इनकी नल्ली नहीं आ रही सर, हमको मुक्ति चाहिए सर। मरना हमको जीने से प्यारा है। भारत ही तो आशियाँ हमारा है। আমরা দেখে ফেললাম ট্রেলারটা। তো আমার কথা হচ্ছে যে আমি বলিউডের যে এই মুভিগুলো যেগুলো বেসড অন ট্রু স্টোরি, এগুলোকে বিলিভ করি না। এটার কারণ আছে, কারণ তারা প্রচন্ড লেভেলের এক্সাজারেট করে বলে ফেলে, মানে অ্যাজ ইট ইজ বলে না। তারা ওই দেশের জনগণকে ভালোভাবে উপস্থাপন করার জন্য অনেক কিছু মোল্ড করে বলে। এই যেমন পানিপথ যুদ্ধ, এটা আমরা সবাই ইতিহাস জানি, বাট পানিপথ মুভির মধ্যে সেটাকে তারা তাদের মতো করে উপস্থাপন করেছে। রিসেন্টলি একটা মুভি রিলিজ হয়েছে ছাবা, এই ছাবাটাও হচ্ছে ইতিহাসকে বিকৃত করে বানানো হয়েছে। এবং এখানের যে ডিপ্লোমেট মুভিটা দেখানো হয়েছে, এটা দেখতে খুবই অ্যাপিলিং, বিশেষ করে ভারতের জনগণের পার্সপেক্টিভে। বাট মুভিটাকে অনেক জায়গায় যেটা হয়নি সেটাকেও এক্সাজারেট করে দেখা। আই এম কোয়াইট শিওর অ্যাবাউট দ্যাট। দেখা যাক যে ওই দেশের জনগণ কি ভাবে এই মুভিটাকে দেখে। বাট আমার কাছে মুভিটাকে যদি একটা ফিকশনাল মুভি বলে ধরেন, তাহলে খুবই ভালো একটা আইডিয়া এবং খুবই সুন্দর একটা কাহিনী হবে, এবং ভারতীয় জনগণ এটি দেখে খুবই এনজয় করতে পারবে, তারা খুবই সেলফ প্রাউড ফিল করতে পারবে। এটাই আমি বলতে চাই। যাই হোক, আজকে এই পর্যন্ত। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। অবশ্যই যদি আমার ভিডিও ভালো লেগে থাকে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওকে লাইক দিতে ভুলবেন না। আমি এরকম ভিডিও আরো আনতে থাকবো। পরের ভিডিও পর্যন্ত সাথে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।